नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। स्टेट ड्रग कंट्रोलर लुतिका खजूरिया ने किया पुलवामा का दौरा। नशा मुक्त भारत अभियान आगाही प्रोग्राम में की शिरकत। केमिस्ट एसोसिएशन अरकान से खिताब। 9 साल बेमिसाल के तहत बीजेपी का ब्रह्ममुला में प्रोग्राम। इंजीनियर गुलाम अली खटाना के साथ वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी मेहमान खुसूसी। नीट इम्तहानात में पुलवामा के अब्दुल बासित ने जम्मू कश्मीर में पहली पोजीशन, जबकि मुल्क की सतह पर 113वां रैंक हासिल करके जम्मू कश्मीर का नाम किया रोशन। कश्मीर यूनिवर्सिटी में डेली वेजर उवैस मुश्ताक को उम्रे के बाद दोबारा ज्वाइन करने से रोका गया। वीसी ने ज़ाती बुनियादों पर रोका मुश्ताक का इल्ज़ाम। और फौज की जानिब से लड़कियों के कश्मीर विमेंस प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम। कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से क्रिकेट टीमों ने की शिरकत। और अब खबरें तफसील के साथ। स्टेट ड्रग कंट्रोलर लुतिका खजूरिया ने आज ज़िले पुलवामा का दौरा किया। कंट्रोलर ने नशा मुक्त भारत अभियान आगाही प्रोग्राम में शिरकत की और केमिस्ट एसोसिएशन पुलवामा के अरकान से खिताब किया। मनशियात को काबू में करने के लिए ड्रग कंट्रोलर भी अपना अहम किरदार अदा कर रहा है, जबकि महकमे अद्वियात दवा फरोशों को वक्तन फ़वक्तन आगाही पर भी मुनक़िद कर रहा है ताकि वो भी नशा आवर चीज़ों को बेचने से परहेज़ करें, ताकि नौजवानों को मनशियात से महफूज रखा जा सके। महकमे की जानिब से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ज़िले के अद्वियात फरोशों के लिए आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जहाँ उन्हें जानकारी दी गई कि वो बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के किसी को भी नशा आवर अद्वियात बेचने से परहेज़ करें। इस मौके पर स्टेट ड्रग कंट्रोलर लुतिका खजूरिया ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि जो लोगों को अद्वियात के कारोबार से वाबस्ता है, उनको जानकारी देना कि वो नशा आवर अद्वियात को किसी को भी ना बेचें जब तक कि डॉक्टर का नुस्खा या प्रिस्क्रिप्शन उन्हें ना दिखाया जाए। उन्होंने अद्वियात के कारोबार से वाबस्ता अफराद से अपील की कि वो अपनी दुकानों में CCTV नस्ब करवाएं और साथ ही कंप्यूटराइज बिल ही सारिफिन को दें, ताकि उनकी दुकान में मौजूद अद्वियात का महकमे को पता चल सके। नशे में पड़ रहे हैं। एज ए ड्रग कंट्रोलर मेरा भी एक रोल है, क्योंकि जितनी भी फॉर्मुलेशंस हैं जो कि साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं, वो कहीं ना कहीं मिसयूज़ हो जाती हैं। हालांकि हम इनको बैन नहीं कर सकते मार्केट में, क्योंकि ये पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। फिर भी इनको जो हमारे केमिस्ट और ड्रगिस्ट हैं, उनको हमने एक अवेयरनेस दी है कि अपना जो रिकॉर्ड है, जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं या नार्कोटिक ड्रग्स अगर रख रहे हैं तो इनका ये पूरा रिकॉर्ड अपने पास रखें। कंप्यूटर शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के डाक बंगला में आज बीजेपी की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बारामूला और दीगर अजला से आए हुए लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में बीजेपी की तरफ से मेहमान खुसूसी के तौर पर मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा इंजीनियर गुलाम अली खटाना के साथ वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी भी मौजूद थीं। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल मुकम्मल होने पर रोशनी डाली। जो हमने काम किए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए इन 9 सालों में, वो बेमिसाल तो है ही है और लोगों तक वो पहुँचे। हमने इसका हर तरीके से हर जगह पे, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे हमारे अपने लोग हैं, उनके ज़रिए से हमने देखा कि वाकई हमारी स्कीम ज़मीन तक पहुंची है। तभी हमने अपने गवर्नमेंट का जो एक 9 साल के बाद एक रिपोर्ट कार्ड है लोगों के सामने रखा है। और इस रिपोर्ट कार्ड में आपने देखा कोई भी गरीब से गरीब तक हमारे लोग हैं, उन तक हमारी स्कीम पहुंचे। ये हमारा पहला मसला था और हमने इसके लिए हर जगह देखा और एडमिनिस्ट्रेशन से पूछगछ की। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है। मुल्क की सतह पर होने वाले इम्तहानात नीट सन 2023 का नतीजे का ऐलान किया गया है, जिसमें ज़िले पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल बासित ने जम्मू कश्मीर सतह पर पहली पोजीशन, जबकि मुल्क की सतह पर 113वां रैंक हासिल करके जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है।
ملکی سطح پر ہونے والے نیٹ امتحان میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے عبدالباسط نے 113واں رینک حاصل کیا ہے۔ عبدالباسط ضلع پلوامہ کے چیوا کلان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس طرح سے ضلع پلوامہ کے نوجوان نے دوسری مرتبہ ضلع پلوامہ کا نام روشن کیا ہے۔ اس سے قبل 2020 میں باسط بلال نے ملکی سطح پر ہونے والے نیٹ امتحان میں ملکی سطح پر پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ اس طرح کی نمایاں کارکردگی دیکھ کر ضلع کے نوجوان نے ثابت کر دیا ہے کہ ضلع پلوامہ کے تعلیمی میدان میں سر فہرست اور ضلع پلوامہ میں اب تعلیمی معیار بہتر ہونے لگا ہے۔ اس سلسلے میں باسط نے کہا کہ وہ 4 سال سے نیٹ کی تیاری کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آکاش کوچنگ انسٹیٹیوٹ سے 9ویں سے 12ویں جماعت تک کوچنگ حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے مقابلے کے لیے محنت کریں اور سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کر کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور کسی بھی امتحان میں حصہ لے کر نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ شام کو نیٹ 2023 کے نتائج رزلٹ ڈکلیئر ہو گئے تھے اور میں اسکور 705 آؤٹ آف 720 وتھ آل انڈیا رینک آف 113 اینڈ اسٹیٹ رینک 1۔ سو میں نے اپنی ایلیمنٹری اسکولنگ ذکر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ پلوامہ سے کمپلیٹ کری ہے ٹل کلاس 8۔ اس کے بعد NIT پلوامہ سے 9th سے لے کر 12th تک میں نے اسکولنگ کری ہے اور ایڈیشنلی آکاش بائجوس انسٹیٹیوٹ میں نے کوچنگ کی ہے فرام 9th ٹل کمپلیشن آف نیٹ ایگزامینیشن۔ فیوچر نیٹ اسپیرنٹس کے لیے یہ میسیج رہے گی کہ آپ کنسٹنٹلی ہارڈ ورک کرتے رہیں، اپنے آپ پہ فیتھ رکھیے، کانفیڈنٹ رہیے، کول اور کام مائنڈ سے ایگزام دیجیے اور جو بھی آپ موک ٹیسٹ دیتے ہیں اپنے ریسپیکٹیو انسٹیٹیوٹس میں اس میں ایرر انالیسس کیجیے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ 2022 میں جموں کشمیر میں UGC نیٹ کوالیفائی کے پاس ہونے کی شرح میں پچھلے سال کی بنسبت تقریباً 10% اضافہ ہوا ہے۔ نیٹ 2021 میں جموں کشمیر سے صرف 42.59% طلبہ نے امتحانات کوالیفائی کیا تھا، لیکن اس سال 52% سے زیادہ طلبہ امتحانات کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی طرف سے سامنے آنے والی سرکاری اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 2022 میں جموں کشمیر سے کل 38,140 طلبہ نے رجسٹریشن کروائی تھی اور ان میں سے 36,374 طلبہ نے امتحان دیا تھا اور 20,000 سے زائد طلبہ نے کوالیفائی کیا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے۔ یہ جو کل کا رزلٹ آیا ہے، ہمارا یہ بچہ باسط احمد بٹ سٹیٹ لیول پر فرسٹ پوزیشن پہ آیا ہے، ہمیں بہت خوشی ہے۔ باقی ایسپیرنٹس خاطر یہ میری میسیج کہ میانو گوبرو کوریو یس تھی وٹس ایپ ایٹسٹرا سوشل سائٹ استعمال کران، یہ کرو صرف تھی جوڈیشلی ایجوکیشن پرپز خاطر، یہ یوتھ پن مہ کرو ضائع کی، تیلے ہیکو تھی کھانا تہ اچیو سکسیس کرت۔ یہ انسانے آسان، کلپنا چاولہ تہ انسانے، ساری انسانے، لفظ تمو کور پن ٹائم بیسٹ یوٹیلائز، تمو فیس بکو ویس بکو ڈرگو وگو نش دن اللہ تعالیٰ اسن۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے منگل کو UGC نیشنل ایلیجبلٹی کم انٹرنس ٹیسٹ نیٹ کے نتائج کا اعلان کیا ہے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے منگل کے روز نیٹ UG 2023 کے نتائج کا اعلان کیا، جس میں جموں کشمیر سے 2,564 امیدواروں نے کامیابی حاصل کی۔ حلقہ انتخاب بیج بہاڑا سے تعلق رکھنے والے محمد دیان زرگر نے جموں کشمیر میں چوتھا مقام حاصل کر کے اپنے کیریئر کو بہتر مقام پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ محمد دیان کے مطابق جب انہوں نے اپنے نتائج کے بارے میں سنا تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ بچپن سے ہی وہ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے کافی محنت کی اور ان کے گھر میں ہی انہوں نے اپنے بڑے پاپا کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی، جو کہ خود بھی پیشے سے ایک ڈاکٹر ہیں۔ محمد دیان کی ماں کا کہنا ہے کہ وہ بچپن سے ہی پڑھائی لکھائی میں کافی ذہین تھے اور ہمیشہ محنت اور لگن سے پڑھائی کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ دیان نے اپنی منزل طے کر لی ہے۔ ادھر دیان کے والد کہتے ہیں کہ انہیں اپنے بیٹے کی قابلیت پر پورا بھروسہ تھا۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اتنے اچھے مارکس آئے، میری بھی اتنی امید نہیں کہ اتنے آئے گا، میں بس سلیکشن چاہ رہا تھا، بٹ اللہ کا شکر کہ 686 آؤٹ آف 720 آئے اور ابھی بہت خوشی ہے۔ پہلے سے ہی جو میری فیملی تھی، میرے بڑے پاپا جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، پہلے سے ہی رہ چکے، تو پہلے سے ہی وہ انسپریشن میری رہی تھی بچپن سے ہی، اور اسی 11-12 کے سفر میں بھی انہوں نے میرے کو بہت گائیڈ کیا اور وہی میری انسپریشن رہے۔ جی میری پرائمری اسکولنگ پبلک اسکول انگلش میڈیم بجبارہ سے ہوئی ہے اور رائٹ فرام 3rd سے لے کے 12th تک میں ادھر ہی تھا،
اور میری 11th-12th کی کوچنگ رائٹ وے کیریئر انسٹیٹیوٹ سے ہوئی ہے، اور اینڈ پہ میں آکاش میں نے ٹیسٹ سیریز امپلیمنٹ کی تھی. ان کے لیے یہی میسیج رہے گی کہ آپ موٹیویشن لوز مت کرو اپنی، یہ ایک پارٹ آف لائف ہے. یہ ایک سمپل ایگزام ہوتا ہے بٹ اس میں کنسسٹنسی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر آپ کا رزلٹ آپ کے حق میں نہیں آیا یا آپ کو لگتا ہے جیسے میں نے پریپریشن کی اس کے حساب سے نہیں آیا تو آپ ڈیفینیٹلی اور محنت کرو اور ہوپ لوز نہ کرو. انشاءاللہ شہر خاص میں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والی 2 بہنوں سمیت 3 بیٹوں نے نیٹ کے امتحان میں نمایاں کارکردگی سے کامیابی کا جھنڈا گاڑ دیا. منگل کو اعلان کردہ نیٹ 2023 کے نتائج میں شہر خاص سے تعلق رکھنے والی 2 بہنوں طوبہ اور رتبہ کے علاوہ ان کے قریبی رشتہ دار بش نے نیٹ کے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی ہے. ان کی کامیابی میڈیکل کے خواہشمند طلباء کے لیے ایک تحریک کا کام کرتی ہے اور عزم اور استقامت کے ساتھ عظیم بلندیوں کو حاصل کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے. ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور والدین کے لیے اپنے مشورے بتاتے ہوئے جڑواں بہنوں نے کہا کہ ہمارا ہر والدین کو مشورہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان کے بہتر مستقبل کے لیے بہترین مواقع فراہم کریں. ان کا کہنا تھا کہ والدین کے تعاون کی اہمیت اور بچوں کی پرورش اور حوصلہ افزائی میں ان کا کردار ان کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ادا کرتا ہے. طوبہ، یہ ہے رتبہ، یہ ہے عربش، یہ میری ٹوئن سسٹر ہے، میری کزن سسٹر ہے. تو میرا سکور تھا 645، اس کا تھا 574، اس کا تھا 565. تو ہم تینوں نے لگ بھگ کیا ہے کوالیفائی. ہاں نہیں، پہلا سیکنڈ اٹیمپٹ تھا، پہلا ڈراپ تھا. ہم نے اصل میں ایز اے فریشر بھی دیا تھا بٹ ہم نے وہ فار مطلب کہ ایکسپیرینس کے لیے دیا تھا. اس سال ہم نے ود پریپریشن دیا تھا. ہاں مطلب ایک ہی کوچنگ میں تھی. ہم نے سوچا تھا ہم ساتھ ساتھ MBBS بھی، ہم نے پہلے سے ہم بچپن سے ساتھ ساتھ تھے تو آپ MBBS بھی ساتھ ساتھ ہی کریں. مجھے لگتا ہے کہ مطلب ڈراپ جو ہے نا، ڈراپ تبھی لینا چاہیے جب انسان کو پورا پتہ ہے کہ مجھے یہی کرنا ہے. اگر انسان جو ہے نا مطلب بچہ اگر ایسا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اب ایسے ہی چلو ایک ڈراپ لے لو ویسے نہیں. اگر آپ ڈٹرمائنڈ، اگر آپ کا چھٹا ڈراپ بھی ہے آپ نکالو گے، بٹ ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ چلتے جاؤ ایک نہ ایک دن تو نکل ہی جائے گا، وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ہم لوگ پڑھتے ہی تھے لگ بھگ، مطلب جتنا میکسیمم ٹائم ملتا تھا اس میں پڑھتے ہی تھے. بہت ایکسائٹیڈ تھے، نروس بھی تھے، رونا بھی آ رہا تھا. ایکچولی لنک ڈاؤن تھی تو ہم نے اپنے اپلیکیشن نمبر اور DO بھی مبشر سر کو سینڈ کیے تو انہوں نے چیک کیا. انہوں نے ہارڈ کنسسٹنسی اسٹریٹجی بنا کے رکھو، ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے. تو اور ٹیچرس کو فالو کرو. ایک پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود کی سرگرمیوں میں خواتین شرکت کریں. اس سلسلے میں فوج کی جانب سے لڑکیوں کے لیے ڈنگی و چارفی میں نارتھ کشمیر ویمنز پریمیئر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا گیا، جس میں کشمیر کے مختلف اضلاع سے کرکٹ ٹیموں نے شرکت کی. اس دوران بارہمولہ کی ٹیم نے فائنل میچ میں کامیابی حاصل کی اور ٹرافی اپنے نام کی. اچھا لگ رہا ہے کہ اپنے ڈسٹرکٹ بارہمولہ نے یہ میچ جیتا اور یہ بہت ہی اچھا انیشیٹو تھا خاص کر وومنس کے لیے کہ یہ ٹورنامنٹ کرایا جس میں بہت ساری ٹیمیں آلموسٹ کشمیر کی سب ٹیمیں پارٹیسپیٹ کر رہی تھی. ایٹ دا اینڈ ہم نے فائنل جیتا، بہت اچھا فیل ہو رہا ہے. ہمارا یہی رہتا ہے کہ یوتھ جتنا آگے بڑھے اسپورٹس میں، باقی چیزوں سے دور رہے. تو بس یہی تھا میرا کہ اپنا ایکسپیرینس اس کے ساتھ شیئر کرو اور ان کو بھی کچھ سیکھنے کو ملے. ہے اس میں کافی ٹیموں نے کھیلا اور کافی اچھا کھیلا، بچیوں نے کافی اچھا کھیلا. آج کا جو میچ تھا وہ بڈگام اور بارہمولہ کے بیچ میں تھا، تو جس میں ونر ٹیم جو ہے بارہمولہ رہی. بہت ہی اچھی پرفارمنس تھی. یہاں پہ پورا رنگی باجا بیٹھا تھا، پوری جو کہ تحصیل ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی دیکھ رہی تھی. بہت ہی خوبصورت سا ایونٹ تھا اور بہت ہی اچھا میچ تھا. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگر آج انہوں نے یہاں پہ کرکٹ میچ آرگنائز کیا، اس سے پہلے بھی انہوں نے میچ یہاں پہ آرگنائز کیا کہ جیسے کہ والی بال کا، اس کے آگے بھی دیکھیں گے کہ لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے دونوں. بہت اچھا لگ رہا ہے. فوج کے زیر اہتمام کپواڑہ خواتین کرکٹ چیمپئن T10 چیمپئن شپ سن 2023 تھرڈ ایڈیشن کا فائنل آج کپواڑہ کے گلیزو کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا گیا. یہ چیمپئن شپ کا تیسرا ایڈیشن تھا جو سن 2021 میں شروع کیا گیا تھا، جس کا مقصد کپواڑہ کی نوجوان لڑکیوں کو کرکٹ کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا موقع فراہم کرنا تھا. چیمپئن شپ کا آغاز 22 مئی سن 2023 کو ہوا، جس میں کپواڑہ کے مختلف اسکولوں اور اسپورٹس اکیڈمیوں کی 20 ٹیموں نے حصہ لیا. 14 سے 25 سال کی عمر کی لڑکیاں شامل تھیں. معروف معززین اور اعلیٰ فوجی افسران نے اس پروگرام میں شرکت کی اور کامیابی حاصل کرنے والوں میں انعامات تقسیم کیے. فائنل گروتھ اسپورٹس اکیڈمی اور شاہزان اسپورٹس کپواڑہ کے درمیان کھیلا گیا.
ग्रोथ स्पोर्ट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 101 रन बनाए और टर्न शहरान स्पोर्ट्स की टीम 13.3 ओवर्स में 65 रन्स पर ऑल आउट हो गई। ग्रोथ स्पोर्ट्स कुपवाड़ा ने 35 रन से जीत हासिल की और चैंपियनशिप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। कश्मीर यूनिवर्सिटी में सन 2017 में तैनाती के बाद डेली वेजर के बतौर तैनात हुए उवैस मुश्ताक ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उम्रा की अदायगी के लिए यूनिवर्सिटी में जाने के बाद उन्हें वापस ज्वाइन करने की इजाज़त नहीं दी गई। उवैस मुश्ताक ने कहा कि उम्रा से वापसी के बाद एजाज़ अहमद जो कि यूनिवर्सिटी में प्रो वीसी हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मैं हराम की कमाई से उम्रा के लिए गया था, जिसके बाद कुछ तू मैं हुई और यही वजह बनी कि उम्रा से आने के बाद मुझे वापस ज्वाइन करने की इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने मुतालबा किया कि मुझे फ़ौरी बहाल किया जाए क्योंकि 1 साल गुजरने को आया है और मेरे बच्चे अब फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। और वो जिनसे आज तक लेकर मैं जाता था वो कहता है आ जाओ, कल आओ, परसों आओ, अलाउ नहीं करता है। मैं चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, नौकरी में बहाल मुझे करो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, लगभग 1 साल हो गया। मैं जाता हूँ, वो कहता है सिर्फ कल आओ, परसों आओ। और मैं उस प्रवोस्ट साहब से ये कहना चाहता हूँ कि सारे लोग हराम पैसे से उम्रा को जाते हैं। आप फिर हर किसी को कहोगे कि आप हराम पैसों से जाते हो उम्रा करने के लिए। मैंने 4 उम्रे किए हैं। मुझे अपने माँ बाप ने पैसे दिए। उसने मुझे तोहमत लगाई कि आप हराम पैसों से जाते हो उम्रा के लिए। क्या ये कोई हक की बात है? बस यही वजह है कि मैं निकला। उसने बोला इजाज़त क्यों नहीं मुझसे ली, कि वार्डन एक अथॉरिटी होती है, उसका नाम जावेद शेख है। गरीब और पसमानदा लोगों को तिब्बी सहूलियात बहम पहुँचाने की गर्ज से आज 185 बटालियन CRPF की जानिब से वहाब साहब खिरियो इलाके में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। तिब्बी कैंप का इफ्तिताह 185 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर अरुण भारती ने एक मकामी उम्र रसीदा बुजुर्ग के साथ मिलकर की। इस मौके पर CRPF के दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। CRPF की जानिब से लगाए गए इस तिब्बी कैंप में 300 के करीब मरीज़ों की तशख़ीस की गई और उनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। कैंप में सिविल डॉक्टर्स के अलावा फ़ौजी डॉक्टरों की सहूलत भी मैसर रखी गई थी ताकि मरीज़ों का बेहतरीन इलाज और मुआलजा किया जा सके। कमांडिंग ऑफिसर 185 बटालियन CRPF ने कहा कि वो जहां एक तरफ से अमन व कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने में हमेशा तैयार रहते हैं, वहीं फलाही कामों में भी वो पेश रहते हैं ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि वो हर महीने को फ्री मेडिकल कैंप मुनाकिद करते रहते हैं। इसी कड़ी के तहत आज उन्होंने वहाब साहिब शार शाली में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया ताकि इलाके के लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। इस मौके पर मकामी लोगों ने CRPF का शुक्रिया अदा किया। दवाई देते रहते थे तो काफ़ी लोगों को, गरीब गुरबा लोगों को फ़ायदा होता रहा। तो उम्मीद है कि आइंदा भी आते रहेंगे ये। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें एक्सरे कराना पड़ता है, टेस्ट कराना पड़ता है, मतलब बाकी पैसे लगते हैं हमें। यहाँ पर इन्होंने मुफ्त में जो है हमारा जो है इलाज किया है। यानी कि CRPF पूरे भारतवर्ष में आंतरिक सुरक्षा की ड्यूटियाँ कर रही हैं। विशेष तौर पे कश्मीर में हम कश्मीरी आवाम के लिए सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत उनकी भलाई के लिए, उनकी मदद के लिए लगातार आगे आते रहे हैं। इस वर्ष भी हम अपने एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी जो कि पुलिस डिस्ट्रिक्ट अवंतीपुरा के अंतर्गत हमारी 185 बटालियन तैनात है, यहाँ की आम जनता के लिए हम कई मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज कर पहले भी आते रहते थे, दवाई देते रहते थे तो काफ़ी लोगों को, गरीब गुरबा लोगों को फ़ायदा होता रहा। तो उम्मीद है कि आइंदा भी आते रहेंगे ये। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें एक्सरे कराना पड़ता है, टेस्ट कराना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करगिल में NHPC करगिल और लद्दाख ब्लड डोनर्स ग्रुप का करगिल लद्दाख के इश्तराक से आलमी ब्लड डोनर्स डे का एहतमाम किया गया। इस तकरीब का एहतमाम महफूज खून और खून से मुताल्लिक़ मसनूआत की ज़रूरत के बारे में शऊर उजागर करने और रज़ाकाराना बिला मुआवज़ा खून अतिया करने वालों का शुक्रिया अदा करने के लिए किया जाता है। साथ ही उनके खून से जान बचाने वाले तहाइफ का शुक्रिया अदा किया जाता है। जून
है 2023 जो कि ब्लड डोनर्स डे मनाया जा रहा है, जो कि हर साल मनाया जा रहा है। ब्लड डोनर्स डे का मकसद इतना है कि हम डोनर्स को आज अप्रिशिएट करें जो डोनेट करते हैं, जो लोगों के मतलब डोनेट करके लोगों की जानें बचाते हैं, उनका हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं आज के दिन में। और लोगों को हम अवेयर करते हैं अबाउट ब्लड डोनेशन कि ब्लड डोनेशन से फ़ायदे क्या होते हैं और ब्लड जो डोनेट करता है उससे कौन कौन सी जानें बच जाती हैं। प्रीशियस लाइफ को सेव करते हैं। ब्लड डोनेशन से एक प्लाज्मा इंडस्ट्रीज होती है। देखिए जो एक्सीडेंटल केसेस रोड्स पे आते हैं उनके लिए फिर कोई अवेलेबल नहीं आता है। अगर हम लोग ऐसा इनिशिएटिव उठाएंगे, ब्लड डोनर्स के लिए हम अच्छा इनिशिएटिव उठाएंगे, ब्लड डोनेट करेंगे, हमारी इम्तहानी मरकज़ में सुपरिटेंडेंट की लापरवाही की वजह से 12वीं जमात की एक तालिबा का साल ज़ाय हो गया है। तालिबान ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज करते हुए बताया कि इम्तहानी मरकज़ पर जैनापुरा में केमिस्ट्री पर्चे में शामिल होने के बाद उन्हें बताया गया कि उनका जवाबी पर्चा गायब हो गया। ताहम बाद में सुपरिटेंडेंट ने बताया कि पर्चा वापस मिल गया, जिसके बाद मुझे घर जाने को कहा गया। ताहम जब इम्तहानी नताइज सामने आए तो वहाँ मेरा रिज़ल्ट बंद रखा गया है और बोर्ड से जब राबिता किया गया तो उन्होंने बताया कि जवाबी पर्चा गायब होने पर आपके ख़िलाफ़ स्मगलिंग का केस दर्ज किया गया है। तालिबान ने इस ज़िम्न इंसाफ का मुतालबा करते हुए बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन से मुदाखलत की अपील की है। निकला तो उस पर डिस्क्वालीफाई फॉर 2 ईयर्स दिखा रहा है। उससे पहले जब हमारा एग्ज़ाम था मेरे साथ एक इंसिडेंट पेश आई। वो ये था कि जब मैंने अपना केमिस्ट्री पेपर दिया, मैं सेंटर से निकली, उसके बाद मुझे आधे घंटे बाद कॉल आई सर की, सुपरिटेंडेंट की कॉल आई मुझे कि आप साइन करना भूल गई है। तो मैंने उनको बोला सर मैं भी रास्ते में हूँ तो मैं यहीं से वापस आ रही हूँ। नहीं आप वहीं पे रुको बेटा, हम गाड़ी लेके आती हैं, अपनी गाड़ी आप उसी में आओ। तो जब मैं गाड़ी में आई, मेरे साथ ये 2 भी थे वहाँ पे, तो मैं गाड़ी में चढ़ी तो उन्होंने मेरा बैग लिया, मेरा फ़ोन लिया, बोला कि आपका पेपर मिसिंग है, पेपर नहीं मिल रहा है, तो आपने पेपर कहाँ पे रखा। मैंने बोला सर मैंने आपको पेपर हैंड ओवर किया, आपकी मैम थी वहाँ पे, उसी के हाथ में मैंने पेपर दिया। वो बोले नहीं आपका पेपर नहीं मिला। तो जब हम पहुँचे वहाँ वापस एग्ज़ाम सेंटर में तो वहाँ पे कैमरा थे, तो मैंने सर को बोला सर यहाँ पे कैमरा है, एक बार चेक कीजिए कि मैंने पेपर दिया है नहीं। उसके बाद सर ऊपर गए, उसने बोला आप यहीं पे वेट करो। उस वक्त मुझे नहीं पता उसने कैमरा में क्या देखा। तो वो वहाँ से वापस आने के बाद मुझसे बोला बेटा सॉरी आपको मेरी वजह से तकलीफ पहुँची, मुझे आपका पेपर मिल गया। वो आर्ट्स वाले पेपर में हो गया था मिसप्लेस, तो आप टेंशन की कोई बात नहीं, आपका पेपर मिल गया। वो मैंने बोर्ड वाले पेपर्स में डाला। तो आप लेकिन आप ये मसला अपने घर वालों के साथ शेयर मत कीजिएगा। मैंने बोला सर मैं घर वालों के साथ मुझे शेयर ज़रूर करना पड़ेगा ताकि मुझे कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। वो मुझे बोल रहा है बेटा मैं आपके फादर जैसा ही हूँ, टीचर भी फादर ही होता है, आप मेरी उम्र का लिहाज कीजिए। रिज़ल्ट आया 9 जून को आया फ्राइडे को, तो मैंने रिज़ल्ट सर्च किया, उसको डिस्क्वालीफाई फॉर 2 ईयर्स दिखा रहा है। मुझे नहीं पता मैं किस बात के लिए डिस्क्वालीफाई हुई। तो मैंने जैसे मैंने रिज़ल्ट देखा, मैं बोर्ड ऑफिस पे गई, वहाँ पे मैंने उनको एप्लीकेशन डाली कि मेरा रिज़ल्ट क्यों बंद है। तो वहाँ पे दिखा रहा कि आपने स्मगलिंग की है। मुझे ये समझ नहीं आता मैंने क्यों कहाँ की स्मगलिंग की। उस वक्त मुझे सुपरिटेंडेंट ने एश्योरिटी दी कि आपका पेपर मिल गया, आप पे कोई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बालतल का दौरा किया और बालतल के रास्ते श्री अमरनाथ जी की सालाना यात्रा की तैयारियों का जायज़ा लिया। साइट पर मुआयना करने से पहले सोनमर्ग में एक जायज़ा मीटिंग हुई जिसमें श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के CEO डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सेहत की देखभाल, बिजली मवासलात, पानी की फराहमी और सफाई सुथराई, मौसम की पेशगोई, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी ग्रेड और यात्रियों के लिए दीगर तमाम बुनियादी ज़रूरियात के लिए किए गए इंतज़ामात का जायज़ा लिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि यात्रा बेस कैंप में डॉक्टरों, आलात, अद्वियात और ऑक्सीजन सिलेंडर की मुनासिब मकदार और तादाद को यकीनी बना जाए। BRO को वसाइल को मुतहरिक करने और यात्रा के आगाज़ से पहले तमाम काम मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। स्टेट ड्रग कंट्रोलर लुतिका खजूरिया ने किया पुलवामा का दौरा। नशा मुक्त भारत अभियान आगाही प्रोग्राम में की शिरकत। केमिस्ट एसोसिएशन अरकान से खिताब। 9 साल बेमिसाल के तहत बीजेपी का बारामूला में प्रोग्राम। इंजीनियर गुलाम अली खटाना के साथ वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शा अंद्राबी मेहमान खुसूसी। नीट इम्तहानात में पुलवामा के अब्दुल बासित ने जम्मू कश्मीर में पहली पोजीशन, जबकि मुल्क की सतह पर 113वां रैंक हासिल करके जम्मू कश्मीर का नाम किया रोशन। कश्मीर यूनिवर्सिटी में डेली वेजर ओवैस मुश्ताक को उम्र के बाद दोबारा ज्वाइन करने से रोका गया।
وی سی نے ذاتی بنیادوں پر روکا مشتاق کا الزام۔ اور فوج کی جانب سے لڑکیوں کے کشمیر ویمنز پریمیئر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ کا اہتمام، کشمیر کے مختلف اضلاع سے کرکٹ ٹیموں نے کی شرکت۔ JKL ڈائری میں آج بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔